mga president officers, preparalista, then mga nuay parisipi el ayuda. Ako na ang magtatrabaho. Si Manix Dalipe na ang kakayod sa Manila para ipaglaban kayo, mga palangga natin. Otra vez, from Manix Dalipe, mga palangga, advance Merry Christmas, Happy New Year to all. Okay. Lamayo Manila, el uban diaton, mga team Dalipe, magaling, mahusay, mabait, maaasahan at guwapo pa. Magaling, mahusay, mabait, maaasahan at mabango. Pagklase ang mga women sector natin. Mabango daw mga team Dalipe. Siguro. Diaton ang ating mabait na mayor, Mayor John Dalipe. Hasta ahora él ayuda, Kevin Flores, el movimiento, Kevin Simple, más que humilde, un bailante, joven nada, aquí no va, John Dalipe, ya con alcalde, John Dalipe, ven un cabero, John Dalipe, ya con alcalde, John Dalipe, ven un cabero, John Dalipe, ya con alcalde, John Dalipe, ven un cabero, John Dalipe. Next Congresswoman of District 1, parati niya sinasabi sa akin, Manix Dalipe, ang daming project sa District 2, bagong highway, ang lalaki na mga eskwelahan, kabar, el hospital, no? Hindi lang uno yan upgrade si Manix Dalipe. Cenepa Nuevo, el Napasobolong Hospital, Mindanao Central Sanitarium, ta-espera lang pirma ni President Bongbong Marcos, KDL, hindi na Mindanao Central Sanitarium, Principal Author, Manix Dalipe, i-upgrade na, magiging Zamboanga Regional Medical Center, Modern Hospital sa Pasobolong. Highway, hospital, eskwelahan, at meron pang isa, gagawin na next year, the detailed engineering design para sa ating modern na bago Zamboanga International Airport. El Tapidi, el ayuda para llevar a District 1. El palangga con ustedes, el next Congresswoman of District 1, el mujer ma fuerza, Binbin